Rescue. Ay, budoy tangunguna. Jampol ni Balisa 32. Richard Ismale 33. Kauban Tiston. Dua ka Tiston. Artigida. Ay nangunguna budoy. Budoy. Balisa 32 Ismale kauban. Namatayan ni Kuwan. Budoy muna ikaduha hikuan di nahabol na Ismali. Sumurot. Ibudoy lagi ang pinangunguna, Ibudoy. Kadua Jampol ni Balisa, ikatulo Ismale, ito naman si Mana yan Tiston. Ibudoy. Ito nga matawar Tragura na Orhe. Iyo itong kauban? Iyo itong kauban ka sa? Pagkauban, kaniya ba? Ano sa? Tayo na mo, sorry man lumiipot. Ay na. Bro, ikadwa lagi ako ni Balisa. Ibudoy lagi ako ng una. Lagi katuloy Richard Ismale. Open beginner kategori. Kauban tidak. Kalima Tiston. Ikaw dong limot na aktaran. Pilarde Kapito. Alay, naori na iguan. Iyan Tragura. Ibudoy lagapit ang gunguna, Ibudoy. Ini Balisa ikaduha. Ikatuloy Ismale. Kaupat Ida. Ikalima Tiston. Alright, nag-shortcut na Jumong. Ikawalo Ian Jeep Tragura. Tara.